জীবন সৌভাগ্যর দিন জনা পড়ুছি আজ কাহি কেমিতি চিকি চিকি হଉଛି ମୁଁ ତ ଜାଣି ପାରୁନି ଆରେ ହେ এই রামচন্দ্র তো রাজা হଉଛନ୍ତି জଣା ପଡୁଛି ଏ ସାଜ ସଜା ହେଇଛି ଆରେ ଭାଇ ଆମେ ହଉଛୁ କୁଳ ପୁରୋହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁଳ ପୁରୋହିତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରଜା ଡାକିବେ ନା ଆମେ ହଉଛୁ ପରା ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କୋଉଠି ତ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଠିଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପଛରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହଉଛୁ ନାସ୍ତିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମର ବେଦ ହେଲା ସାର ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଏ ପଇସା କେହି ପକେଇ ନଥାଏ ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଏ ପଇସା କିଏ ପକେଇଛି ଆଜ୍ଞା ପଇସା କାରଣ ଆମେ ପରା ବେଦ ପଢୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଏଠି ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ ପିଲା କେତେ କଣ ବସିଛନ୍ତି ବେଦ କେତେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭୁଲ ଆଉ ଏଇଟା ନିହାତି ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ବେଦ 5 ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଚାରିଟା ହେଲା ବେଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଚିକି ରହିଛି ହେ ବେଦ ସେ ବେଦ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବେଦର କାରଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦିନରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁନି ରାତିରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ ସେ ବେଦର ମହ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ପଦେ ଗାଉଛନ୍ତି গোবিন্দ 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 পদু গরুছি মকর
রাঘবে গান্ধী কুয়ার নাহি কিয়া कौन गांधी जी किया है मानते भगवत लिखा जी किए जगन्नाथ दास लिखिले कि तोरा निके देखि देबो आज्ञा जगन्नाथ दास लिखिसती जे टिके जेतेले ताकू निद आसीथिला एटा गाइथिले तेनु आमे कहलु वेदर पांच प्रकार आज्ञा कारण कोन जदि मो हरि नाम करबी वेद पाठ करबी ताहाले कुआडे जाई परिबिनी किछि आनी परिबिनी संसार बढै परिबिनी हे वेद पढिबी काहे गाठी किला आनी गाठी ता महत्व होचे ति आज्ञा बुझिबे समस्ते ताबरा तो कहिला नमामि नमामि ओलुआ बाते दियो पानी सेलुआ कुंडे दियो पानी खाइले रोगो रे पानी एटा को स्कंदे छियो आज्ञा बेद परा बेद तो भागवत पढुछ अरे बेद आज्ञा बेदे रे लेखा अछि अच्छा अच्छा या थाली दियो हां एते जेते बेले आमे आसी छु हां कोन आछो अयोध्या पुरा राजा रामचंद्र होसंती আজি हां हां खाइबा पीबा धुम धड़ा करे होते हां हां हेलो